हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु आज सुंदर वीडियो को बहुत बहुत स्वागत। आज सुंदर वीडियो आमे जानिबा मेष राशि विषय। दर्शक बंधु जीवन रे अनुशासन जदि आपण मानकर नाही ताले किछि भी पाइबेनी। आ गोटे कथा को मन रखिबे आपण जदि जीवन रे अनुशासन और डिसिप्लिन को फॉलो करनांती ना माने मो आप एतिकी समय कथा कहबी एतिकी समय सुइबी एतिकी समय खाइबी बा एमती डिसिप्लिन आपण को जीवन रे नाही तो ताले आपण माने कितने किटी प्रॉब्लम रे पड़िबे। डिसिप्लिन आपण चाहउछन जीवन रे बड़ सक्सेसफुल मनुष्य होबा पई आपण को शनिदेव एठी डिसिप्लिन शिखेबा पाछंती। हां आगे 27 जुलाई रु 11 डिसेंबर मध्ये आपन को जीवन रे गुटे बहुत बड़ परिवर्तन केत नेगेटिव आपन मन को देखा जिवो। 27 जुलाई रु डिसेंबर 11 भीतर आपन को जीवन रे केत नेगेटिव बहुत बड़ परिवर्तन आपन को देखा जिवो। आपन को देखा जिवो जे शनि वक्री होउचंती एठी शनि आपन को ए जगह रे बसचंती आपन मन देखुचंती ए जगह रे शनि बसचंती। एई जगह शनि बसते कि ए जगह को देखिबे आपनकर तृतीय स्थान को ए जगह को देखिबे विथ आपनकर सप्तम स्थान ए जगह को देखिबे। दर्शक आपनक जीवन में बहुत सारा परिवर्तन कौन सब आनिबे आ कौन सब आपन जीवन में घटिबे आज सुंदर वीडियो जानिबा कौन सब सावधानी आपन रखिबे। शनि वक्र हेले आपनक जीवन में कितना किटी आपन जति भाबुचंती जे किछि सब परिस्थिति खराब हे जिवो परिस्थिति कितना किटी खराब हे जिवो एटा खराब हे जो सेटा खराब हे जो सेटा खराब हे जो किछि खराब होबनी। बक्रिय हेले ग्रह कितना किटी आमे जति बुझिबा ए जिंस को जे बक्रिय कोन से सही जगह रे स्टॉक हे जिबे सही जगह रे पछु को जिबेनी सही जगह रे स्टॉक रहि जिबे आ सही जगह रे ही रहिबे। तो 38 दिन पर्यंत जदि ए जगह रे गोटे जगह रे सने रुहंती मीन राशि त आपन को जीवन रे स्ट्रगल बढ़िते आपन को जीवन रे स्ट्रगल बढ़िबो रेस्पोंसिबिलिटी बढ़िबो किंतु आपन को बहुत सारा जिंस रे आपन को बहुत आगो को मध्य संदेश नै जिबे। हां आज्ञा आपन भाबंतनी जे बक्रिय होला पर ग्रह आपनकर खराब हे गेला आपन जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल आ असुविधा स्टार्ट हे गेला। शनिदेव एठी बक्रिय होला पर दर्शक बंधु आपनकर ए जगह को आपनकर दृष्टि पकेबे आपनकर तृतीय स्थान को दृष्टि पकेबे सॉरी द्वितीय स्थान को पकेबे तृतीय दृष्टि रे तो आपन को बाणी रिलेटेड टिके सावधान रहछि कथारु आपन को बाणी रु लोकन सहित कथा कहबा बाणी रु आपन को एक नेगेटिव टिके सावधान रहबै अछि। हां आज्ञा दर्शक बंधु केट ना केटी बाणी रु सावधान रहबार अछि आपन को आपनकर हां आपन को आपनकर केट ना केटी पेट नै कि स्टमक नै कि दांत नै कि ए सब प्रॉब्लम गला नै कि प्रॉब्लम आपन को देखा जाई पारे। हां आज्ञा दर्शक मैं कहबा को चाहूची शनि रो वक्रिय दृष्टि आपन को जीवन रे आपन भाबिबे नि जे मो जीवन को शनि दे बहुत ही इफेक्ट करिवे बहुत ही टेंशन दे देबे। आपन को जीवन रे आपन किछि खर्च करिवे आपन किछि इन्वेस्ट करिवे आपन किछि करिवा को जिवे कितने किति शनिदेव आपन को एठी गोटे कौन सी प्रकार काम रे लगेबे कौन सी प्रकार आपन काम रे कौन सी प्रकार भी आपन काम करंदु ना काहे शनिदेव एठी आपन को कौन सी प्रकार काम रे इन्वेस्ट करिवे आपन पूर्वरु जहा भी संचय करके रखिथिले आपन को पाखरे बहुत किछि पैसा संचय हितला आपन को पाखरे बहुत किछि टंका आपन संचय कर रखिजंती पूर्वरु आपन संचय ऊपर बहुत गुरुत्व दउतले आ एठी आपन इन्वेस्टमेंट करिवे आ इन्वेस्टमेंट करी आपन आगो को बढ़िया को चाहबे एठी चाहबे मेष राशि आपन को जीवन रे आपन इन्वेस्टमेंट करंतु केट ना केट आपन को स्वभाव टिके हिता माने जेंति का आपण माने मेष राशि रे व्यक्ति विशेष माने चाहते टिके लग्जरियस लाइफ टिके भलो लाइफ समस्त चाहते लग्जरियस लाइफ कि मेष राशि रे व्यक्ति विशेष माने टिके चाहते कितना केटी चाहते तांग लाइफ रे भी टिके भलो हो कितना केटी जेतु मंगल तांग राशि स्वयं मंगल तो से कितना केटी टिके तांग लाइफ रे से चाहती जे ए जिंसडा भलो हो तो आपन को कितना केटी एठी देखा जिवो आपन कोन सी जगह रे पैसा इन्वेस्टमेंट करिवे पैसा आपनकर खर्च हबो। हां आज्ञा सियर भाबरे जुलाई आपनकर 27 रु डिसेंबर 11 भितरे आपन को पैसा इन्वेस्टमेंट आपन माने करिवे आपन माने बहु मात्रा रे आपनकर पैसा को इन्वेस्टमेंट करिवे बा बहु मात्रा रे आपन पैसा को लगेबे कोन सी प्रकार काम रे आपन लगेबे निश्चित भाबरे आपन कोन सी प्रकार काम रे आपन को पैसा को एटी इन्वेस्टमेंट करिवे सेटा भलो हेतौ कि खराब हेतौ आपन माने सेटा आपनकर कथा नै कि आपन भलो हो खराब हो काम रे इन्वेस्ट करिवे जदि शनि आपनकर जातक रे बहुत बढ़िया अछंती ताले केट ना केटी देखो खराब आम सहित सेति हुए जते शनि आम जातक रे खराब माने रुहंती शनि चंद्रमा खराब रुहंती आम जातक रे आम सेति बेले आम जीवन रे खराब हुए किंतु केट ना केटी आपनक जीवन रे एठी जो मु देखिली आपन को देखुची बा जहा भी मते जणा पडुची
शनि ए जगह आपको खर्च करेंगे, शनि ए जगह आपन जीवन में आपको किसी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपण मैंने कौन बड़ काम करने चाहते, ଆପଣ କୌଣସି ବଡ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶନି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସାହସ ଦେବେ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଢିବ, କାମ ବଢିବ, ପ୍ରେସର ବଢିବ, ଚିନ୍ତା ବଢିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ ହେବାର ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ ରଖିବାର ଚିନ୍ତା। ଆପଣ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆସିପାରେ, ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କଥାକୁ ନେଗେଟିଭ ନେଇ ପାରନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ ଭାବି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ଆପଣ ପଢାରେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜବ ରେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଏ ଜାଗାରେ ବସିକି, ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବସିକି ତାର ଏକାଦଶ ଘରରେ ବି ଫଳ ଦବ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଜବ କୁ ନେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା, বা ଆପଣ କୌଣସି ଜବ କୁ ନେଇକି ପ୍ରମୋସନ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲେ ଲାଭ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଲାଭ ବି କରିଦେବେ ଶନି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ମେସେଜ ଆସି ଲାଭ ହବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଜବ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହବାର ସ୍ଥିତି ଯୋଗ ମତେ ବନୁଛି। ଦର୍ଶକ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ବହୁତ ହି ଡିସିପ୍ଲିନ ରଖିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ରାଗିବାର ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ଚିଡଚିଡା ହବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ 138 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଖରାପ ଅଛି, ଟିକେ ବେଡ ରେଜଲ୍ଟ ୟାର ଜଣା ପଡିପାରେ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଉପାୟ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଯିବି ଆପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଭଲ କାମରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଲସ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଖରାପ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦେଖି ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ପଇସା ତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଗଲତ ଜାଗାରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଗଲା। ତ କେଇଠି ନା କେଇଠି ଆପଣ କୌଣସି ପଇସା, ଯେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେ କୌଣସି କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଇଠି ନା କେଇଠି ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି, ବହୁତ ଦେଖିକି ଲଗେଇବା ଦରକାର, ବା କାହାର ଗାଇଡ ର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ମାନଙ୍କ ଗାଇଡ ବା ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କେଇଠି ନା କେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ହି ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବି ଯଦି ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ, ତ କେଇଠି ନା କେଇଠି ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଯେ କାମ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ କର୍ମ, ଶନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ବସିଲା ପରେ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ କର୍ମ, ଯେ କାମ ଗୁଡିକ ରହିଯାଇଥିଲା, ଯେ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଶନି ହୁଏତ ଟିକେ ପୀଡା ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ କର୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ କର୍ମ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଭଲ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ରିୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ, ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ, ତାର ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯାହାବି କିଛି କର୍ମ ଭଲ ଥିଲା, ତାର ରିୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତି ସେଇଆ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ବା ସେଇଆ ହିଁ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି କେଇଠି ନା କେଇଠି ସବୁବେଳେ ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏଇ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭୂତି କରିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଇଠି ନା କେଇଠି ଏଇଭଳି କାମ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହାବି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ନା କିଛି ରିଟର୍ନ ବହୁତ ଗୁଣ କରିକି ଦିଏ। ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉଠି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ତାର 1000 ଗୁଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ମନ ଆସେ, ସେ 1000 ଗୁଣ ତାର 1 ଲାଖ ଗୁଣ କରିକି ଦିଏ। ଯେମିତି କୃଷକ ଜଣେ ଧାନ ବିଲରେ ବହୁତ କମ ଧାନ ବୁଣେ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଧାନ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଧାନ ହୁଏ। ତ ସେମିତିକା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶନି ବକ୍ରିୟ 138 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମେଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିର୍ଫ ସାବଧାନ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି, ଠିକ ସମୟରେ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାନ୍ସ ମାନେ ଫେଜ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ କାମ ପାଇଁ ଡିସିସନ ନେବେ, କୌଣସି ବଡ କାମ ପାଇଁ, ବଡ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ହେଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବଡ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆପଣ ଡିସିସନ ନେବେ। ଆଉ କେଇଠି ନା କେଇଠି ସେ ବଡ କାମ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ହବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବାର ନାହିଁ ଯେ ଶନି ବକ୍ରି ହେଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ତାର ଖରାପ ଫଳ ହବ, ଶନି ବକ୍ରି ହେଲା କଣ ହେଇଯିବ କଣ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଏଠି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ କେଇଠି ନା କେଇଠି
आपण मान जीवन रे बहुत आगो को बढ़ंतु नेम फेम पांतु आपण मान जीवन रे जहाँ भी आपनकर इच्छा सेटा को कंप्लीट करि पारंतु जदि उपाय करिया को चाहउछथि ताहाले आपण हनुमान को गायत्री मंत्र भी करि परिबे आ हनुमान चालीसा डेली 11 थर लेखा भी करि परिबे आपण को पई बहुत ही फायदा माने बहुत फायदा मंद रहबो आ सूर्य को जल देबा प्रतिदिन सकाळ 11 थर तो एटा आपण कितने केटी ओम गुरुणी सूर्य नारायण नम एक एटा जदि आपण करछन्ती आपण पई बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आपण जीवन रे धीरे धीरे आपण जीवन में सुने देखियो मिलियो तो सुनो केमती लागला वीडियो जदि आपण को हम वीडियो भल लागिछि ताले गोटे लाइक करिवे चैनल सहित जदि जुड़ी नाथि चैनल सहित कितने केटी जुड़ी हेबे आ कितने केटी आपण मन को भल पाइबा सपोर्ट बनी रखिए जय माता रानी हर हर महादेव।